تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخليله وصفيه وخيرته من خلقه. أرسله الله تعالى بالحق ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hambaden Slamo Flavor depuis CHR TV kononana, donc ambao fodi slama ya folie ani client folie ani badien folie, donc ni anya sigi flana ye ni kalo barakaman konono ye aketu ni kalo barakaman konono ye shahr Zulhijja hiji karola mana sigi ko premier la ni CHR TV mako ka woleli ye ka ni kalo ere fisamande amba kono ko fa unyene. Voilà, donc agno fo d'une manière générale, voilà bi sigida flana yi amana kuma min kan we ligan kiti aleni selikene la bo ere kiti. Allah subhanahu wa ta'ala aba fola nyina qur'ana kono ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ko akmana ligan kani suran kono no suratul kawthar ay ligan akmana ligan ka kono abaka kuma seli era kan kono, donc o ban wasadda lui. Donc wakati surunya kama kom mawdu flale, donc wakati mbamala wakati manjama yanam da manda do mawdu la me sigi ka folibla c'est acheter TV moye barka blako ye o bonya min kanye ka invité ka occasion da mam se ka kumani lomba no ka tumi ame a fondatrice kono e Saida Aba Ini Aidara ana baraka nyombe amu befo ala ka télévision sur ta nyefe ala ka baraka do ala adawala islamaya de kama ala ka ke nyata islamaya ni ante boy fanani fanga folike ni sababu bayra la no ya say Sherif Usman Madani Aidara ame foli blay no be ya alea juhudu ana jija sababu le ala ka baraka do ashila ala ka laba mun madana me ala ka nata ala ka demaya be ma nyirata sallallahu rasul. Donc no bola sisen amna do anya wala dala ame foli kala blanya collaborateur bema Ansar Dine Islami jama beno ya ni a président toy Espagne kono no ala yibali kono, donc ame be ta foli kono. Donc no bola sisen la haya kiti sharia la sunna muakkadali sunna mini sunna muakkadali, donc na fala la ko sunna muakkada waira ka foko jago ya te. Voilà, mais ni a kebe braji bale soro. Voilà, donc ligan kiti ko ole, donc ligan ya fana ni ka ligan bo sharatu le bala ko sharatu no ka dafa. Voilà, ni sharatu no dafa la c'est ka soro ligan avec ligan et puis akashala fa inshallah ala bisakamna. Donc a sharatu premier way an takuna min bahimatil an'am, ligan mena bone ay ke bagan ni Qur'ana ere nanani mi sunna ka min fana ira ala kira sallallahu alaihi ka min irana wa fora bi we bahimatul an'am we arabu kan na fara bahimatul an'am we bagan façon mai nyongome bola al ibil wal bakar wal ghanam. Donc abe bo bigan façon mula we nyongome aleni mishi aleni saga ni ba. Voilà, na fara ganam saga ni ba be do kono. Donc les gens me voient ni qualité nani nela.
mishi ɲɔgɔmɛ saga ɲɔgɔmɛ mishi saga ale ni ba. Voilà, donc ligan bɛ bɔ olu la, donc o y'a a condition premier. A condition filanan an tabluga sinul mahdud shar'an, donc si hakɛya min fɔla, donc si hakɛya min fɔla, donc faut que liganya yɛrɛ bɛ se o la. Voilà, parce que hali ni i ka ɲɔgɔmɛ sɔrɔ, ni ka misi sɔrɔ, ni ka saga sɔrɔ, ni ka ba sɔrɔ, walima ba sɔrɔ, tant que ni si hakɛya min fɔla n'a ma se o ma, donc ya liganya ma dafa hali fitini. Donc an bɛ si min fɔla sariya bolo, an b'an jija an b'o sanjida respecter n'an da bɛna se o ma. A condition sabanan ye min ye, an takuna khaliya min al-uyub, an takuna khaliyatan min al-uyub, ay an jija lebu minnu fɔla sariya ka lebu cɛla ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka lebu dɔw fɔ ko n'o bɛ bagan na, donc a tɛ se ka kɛ ligan ye. Donc o ye a condition sabanan ye, an b'an jija condition ninnu fɔ olu bɛɛ dafa. A naaninan an takuna milkan lil mudahi, a naaninan ko bigan nin ye fana ye mɔgɔ min bɛna bigan saraka bɔ, c'est à dire que ele bɛna ligan faga, wala i jija ligan ye k'i yɛrɛ ka mara kɔnɔ. Voilà, a kana kɛ ligan ye min b'i bolo mɛ i ta tɛ, walima ligan suɲɛni, walima ligan min ni i ta tɛ. Voilà, ligan suɲɛni ou bien ligan dɔ b'i bolo k'a sɔrɔ ele yɛrɛ ta tɛ. Donc a kana kɛ o ye. Saga dɔ b'i bolo ou bien misi dɔ b'i bolo, ba dɔ b'i bolo, ɲɔgɔmɛ dɔ b'i bolo, a b'i fɛ ye mɛ a b'i bolo i ka mara kɔnɔ mɛ i yɛrɛ ta tɛ. Voilà, o tɛ se ka kɛ ligan ye parce que i ta tɛ. Allah yata'allaqu bi haqqi li ghayri, a kana dɛn mɔgɔ wɛrɛ hakɛ la, c'est à dire que mɔgɔ dɔ nana saga dɔ bila i fɛ ka fɛn dɔ ta i bolo, kɔfɛ a bɛna ka na fɛn d'i ma k'a y'a saga ta, donc comme a tigi mana fɔlɔ e b'a fɔ k'i bɛna o k'i ka ligan ye, donc a tɛ se ka bɛn o la. Donc olu y'a condition ye. A wɔɔrɔnan sisan an yudaha fil waqti mahdud, o y'a a condition wɔɔrɔnan ye. I jija ye ligan bɛ kana tigɛ wagati min kɔnɔ, ligan i jija i fana y'a ligan kana tigɛ o wagati kɔnɔna na. Voilà, wagati de b'a la, n'o wagati n'a ma sɔrɔ o kɔnɔ dɔrɔn a tɛ kɛ ligan ye tuguni. Donc an bɛ taa sharati premier la. Sharati premier an ko k'a kɛ ɲɔgɔmɛ ye ou bien misi ale ni saga ani ba. Ɲɔgɔmɛ t'a la, donc sariya bɛ min ɲini ɲɔgɔmɛ la, ɲɔgɔmɛ a ye jija i bɛna ɲɔgɔmɛ min faga a ye kɛ ɲɔgɔmɛ a ye san looru sɔrɔ. Voilà, san looru o ye dafa tigitigi. Voilà, ni misi de san fila o ye dafa, a commencera ka don san sabanan kɔnɔ. N'a ma san fila sɔrɔ misi tɛ se ka kɛ, n'a ma san looru sɔrɔ ɲɔgɔmɛ tɛ se ka kɛ. Al-ganam saga ani ba, olu ta saga sariya ka daga à partir de 6 mois, kalo 6 ka yɛlɛ saga bɛ se ka kɛ, mais ba ta fɔ a ye san 1 de dafa, san 1 ka yɛlɛ. Voilà, donc n'o ma dafa dɔrɔn a tɛ se ka kɛ. Voilà, donc si hakɛya min b'a la o le bɛ ni ɲɔgɔmɛ san looru, misi san fila, saga kalo 6 ka yɛlɛ, ba o ye san 1 ka yɛlɛ. Donc o ye olu si da ye. Maintenant sisan an bɛ taa lebu ta yɔrɔ la. An ko ala kira sallallahu alaihi wasallam wa kumana lebu ta koɲa kan. Donc lebu ta yɔrɔ sisan ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka yira an na k'a fɔ ko fɛn 4 bɛ yen. Voilà, ko fɛn lebu 4 bɛ yen n'o bɛ saga la ko a tɛ se ka kɛ. Arbaun لا تجزي من الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين زلعها، والقصيرة التي لا تنكي. Donc على كراء أيرانا فيها حديثة كنو براء بن عازب عليه حديثة كنو على كراء صلى الله عليه وسلم أيرانا كفوكو براء بن عازب ويسحب على قديم بما أكو كما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والقصيرة التي لا تنكي. رواه أحمد والأربعة والصحاح الترمذي وابن حبان. Donc براء بن عازب حديثنا على كرا صلى الله عليه وسلم لغايا qualité 4 be ya yo lu ira ko lu ti se ka ben ligaya la.
donc a premier muye wele lenga mini lebu bala yɔrɔ jumɛn la a ɲa la i bɛ taa sɔrɔ ɲa ko problème b'a la a ɲa cini donc ko olu tɛ se ka kɛ ligan ye donc ligan ɲa cini donc saga que ça soit saga ou bien ba misi walima an ye bagan qualité naani fɔ ni ɲa ko défaut ka dɔ sɔrɔ donc o tɛ se ka k'a ye o y'a premier ye a filanan al-arja al-maridu bayyinu maraduha donc a filanan ye min ye bagan min bɛ yen ni a man kɛnɛ jangaro min fana ni bayyin jangaro tɔgɔ la ni bɛ kɛnɛ kan voilà i yɛrɛ ka i tagala saga san yɔrɔ i yɛrɛ ka ye digan bɛ nin a sɔngɔ kɔni ka di mɛ i yɛrɛ b'a ye i bɛ jangaro tɔgɔmasɛrɛ y'a la donc jangaro yɛrɛ dogon t'a la n bɛ kɛnɛ ka cɛla ko k'o tɛ se ka kɛ ligan ye bara buna azibiya hadisa nin kɔnɔna na donc sisan a sabanan ye min ye fana ni min tɛ se ka kɛ ligan ye cɛla sallallahu alaihi wa sallam hadisa kelen kɔnɔ ko al-arja bayyinu dhal'uha saga min fana ni senko b'a la c'est-à-dire que a tɛ se ka tagama senko bɛ saga la an b'o yɔrɔ walawala dɔɔni o kɔrɔ de a bɛ saga groupe cɛw ma ni saga groupe tɔw bɛ se taga dumuni kɛ yɔrɔ ale ni min yɔrɔ ale tɛ se ka tagama senko défaut kosɔn donc sisan kira ko sallallahu alaihi wa sallam k'o fana tɛ don a la saga sen kelennin donc déplacement bɛɛ ka gɛlɛn a ma donc o tɛ se ka k'a ye komi a nana a bɛ hadisa kɔnɔ cogo min et puis fana ni a naaninan ye min ye o ye walqasiratu allati la tulqi voilà donc i bɛ taa sɔrɔ riwaya dɔ la u b'a fɔ al-ajfa donc o ye bagan de ye bagan min n'a barala c'est-à-dire que bagan fasani a barala fo ka fasa i tɛ taga sɛmɛ yɛrɛ sɔrɔ a kolokun na voilà hali n'a kolokun cila sɛmɛ tɛ sɔrɔ a la fasani ni bu t'a la donc k'o fana tɛ se ka k'a ye donc bɛn kɛla min kan lebu la lɔnnibagaw fɛ o de ye nin naani bɛn kɛla o de kan k'a fɔ ko n'o bɛ bagan la o yɛrɛ tɛ se ka kɛ ligan ye ala litlaq o tɛ se ka kɛ ligan ye voilà komi a nana hadisa nasu la cogo min komi an k'a fɔ cogo min an ka hadisa nin an nana ni hadisa nin ye n'o ye bara bun azibiya hadisa donc nin naani de nana la lɔnnikɛbaga fana bɛɛ bɛnna nin kan k'a fɔ ko nin naani n'a défaut yela bagan fɛn fɛn na o bagan tɛ se ka kɛ liganya ye a fɔlɔ an bɛ segin a kan o ye al-awra al-bayyin awraha défaut bɛ min ɲa la i t'a sɔrɔ a ɲa kelen cila a ɲa bɔla o n'a ɲɔgɔnnaw donc o tɛ se ka kɛ a filanan fana ni o ye min man kɛnɛ jangaro yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ni ka ye i b'a dɔn ko fɛnkɛ ko ni bagan ni jangaro b'a la hali n'a sɔngɔ ka di an ma mabɔ o la voilà a sabanan sisan senko bɛ min na min tɛ se ka tagama voilà donc a naaninan sisan min fasani de donc o la sisan bagan ta kiti la sisan o y'o ye mais yanni ka to an bɛ bɔ bagan yɛrɛ ta kiti kɔnɔna na donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a gɛlɛya min tuguni b'o la sisan an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna bagan yɛrɛ ta kiti la sisan o ye bagan tuma min na ni an bɛna a faga an y'an jija an ye hinɛ bagan ninnu la muru ye dadiya ka ɲa komi ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a ko o ɲini an fɛ waliyurida ahadukum shafratahu waliyuriha zabihatahu a y'o ɲini an fɛ hadisa dɔ kɔnɔ ko ni an bɛ fɛ ka bagan faga ko an y'an jija an ye muru dajiya ka ɲa ni muru dajiyala n'o kɛra hinɛ bɛna kɛ bagan na bon ni mɔgɔ minnu fana ni ala ka se kɛ mɔgɔ minnu ye n'o bɛna bagan faga an b'an jija fana ni bagan fila b'i bolo saba b'i bolo ele bɛna bɛɛ faga i kana a dɔ kana tigɛ dɔ ɲɛnɛ voilà i bɛna premier min kana tigɛ filanan sabanan i kana to olu ko sɔrɔ o la quoi hinɛ yɛrɛ kama et puis fana ni muru ye dadiya ka ɲa bigan bɛ se k'a faga ala kɛra a nana hadisa wɛrɛ la ko wa iza qataltum fa ahsinu al-qatla ko n'a ye ka fagali kɛ n'a ye ka kanatigɛli kɛ a ye jija kanatigɛli a y'a la ɲɛ o kɔrɔ la a ye hinɛ baganw la voilà donc ni bagan olu fagala sisan n'i bɛna bagan faga donc kiti kɔnɔna na komi an banna a cogoyaw lɔnna mais an ka ni lebu naani min fɔ nin lebu dɔw fana bɛ sɔrɔ par exemple bagan nugu mɔgɔw bɛ to ka ɲininkali k'a la kosɛbɛ bagan nugu tolo tigɛla voilà fo ka se a ju la donc o fana tɛ se ka kɛ lɔnnikɛbagaw k'o fara nin naani nin kan voilà parce que hadisa dɔw sɔrɔla olu kan donc olu tɛ se ka mais bɛnkɛla naani min kan k'o de fɔ tolo ligan min tolo tigɛla fo a dan donc sisan o tɛ se ka kɛ ligan in fana ni o farala kan ani min fana ni kiri kari la
ani min kele karla sosoli bo la doni wala o ye tagabolo ko ye mais min kele karla nunguna a ma se fa chema o se ka kali tagabolo do yera ka yira ka fo kal ni kere yere be karla fa jula ka se ka ke liga ye me ko akonni me a be se ka liga yanya wala donc mais defo banani premier ni an ami fo o koni bengela o ka fo ko se ka ke liga ye wona ya anyona donc bon min fana be do kono fana ni an go sisa ngo nyako defo be mina saga do fana be olu be soro o nyafu ni donc olu fana tse ka kai walma saga do be olu re namara yi walma do re sinka la ka sindiga ka wala olu shite se ka kai liga yi voilà donc mais saga do be naturellement olu o be saga cheli mais kiritala voilà o be soro ka soro kirito la naturellement donc olu be se ka kai liga yi woni akre karla o te nyonga sala parce que nyingal be se ka kai no kan mashama voilà mais kiri karli ni sisa ko manya fo chomi loke ba do ka da ko abi se ka liga ma ko nya mais min che kan yi we min kere makari voilà donc am me fa mi fo ro lebu kan doni wole ni bon fana ni liga yere fana ta fo la manam na ni fana ka liga fa ni bana liga fa ala kira sallallahu alaihi wasallam asabatila ka fo ko ka sagali ke liga yi Anas hadisala Anas bin Malik aliba fa anyene ko ala kira sallallahu alaihi wasallam wala kira daha bikabshayn amlahayn akranayn zabahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala safahihima al-Bukhari. Anas bin Malik aba fa anyene ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ka ligan fa ala ka sajigi fla fa mi kirima flaye mi amlahaini koroli saag ben me fi nyamin be agbe yala wala ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ka ligam mu fa o de kalawi ay liga saajigi fla fa kirema fla agben me fi nyamin bala hadisa do bena yiri la ko be fleli ke fi nya kono abe dominique fi nya kono ara fana be tama fi man kono koroli fi yorom nu fi me nyala yoro bala asion yoro bala ani akono bara fa yoro bala donc c'est un koroli tira ka saajigi fla le fa aya kaka ligani aka kelen fa ayrenye ana ka demba ya bana ka kelen fa amanto nyemenu sema kemenu wi donc ni bayira na yoro la ko ka fo ko alni ma sesoro ko jabu ya te ala kira sallallahu alaihi wasallam akitani fa c'est pas la peine de tigi rebla jabu ya juru tala wal ma kiti rebla ira tro ibla ko dola sharia ira ma minina u fe donc o teben donc suna me ni na ko se bi ni ma ke akon ni lon ke ba wera ka kon ka se to moy parce que islamaya ta ma sere l'islamaya shi'ayuli na wakati sera fo sara wi yele fo diga mi fa ale no ma ke dron siri nya te kala fo ite kala donc ko so na se be mo mi ni ma ke akon me ko sebe voilà donc c'est ni sara ni fana fa la condition nu do be sara fa kiti la fana ni amanji ja aye fa a wakati kono mana wakati kan no ye a condition do yi anyanji ja shita ko nya ko fe ani lebu yere fana ko fe ay ke wakati kono ligan fa be damna wakati juma be damna celiba karo yere tele tan no ye celi kenela bo yere lonyi ni almamin bana sella ka kutuba karan wala ligan kana tiga be damna wakati fo ka ta celiba karo tele tan saba la fitri nya kororo wala a limiti de boye kadamna sello yere almami bani wa sella ni mo ye ka kutuba karan kadamna wakati na katabla fo celiba karo yere tele tan ani saba fitri ka ko fitri ni wala fitri ka ko fitri selinye donc wakati c'est a limiti de boye fitri kata ban fitri wakati celiba karo tele tan ani saba waya wakati bon mala sunu boroga ma fanani asogonu fanani amanje ja sogonu ni ka faga longe bawo kayira mi ka fisa wele ka talantala ro sabai rabe do nyi isigi nyoni terula ani badman wala aleni do ke saraka e fanga no wele atalan chogoy mais we longe bawo ya male na ra fana ki ja ibe seka abedo na ra fana ki ja ibe seka abe fana ni o bebe be min chekan
wala min cɛ kan silamɛya ye hinɛ diinɛ le ye min cɛ kan wele ka dɔ dun ka dɔ min ka ba ka dɔ kɛ saraka ye fangandaw ni misikinɛw la wala hali mɔgɔ min yɛrɛ tɛ silamɛ i bɛ se ka dɔ d'o ma sigiɲɔgɔnya yɛrɛ gasi kosɔn donc ba minnu tun bɛ ligan ta koɲa la donc ni an da tun bɛ fɛ ka s'a ma wale ye mais sisan mɔgɔ caman bɛ an ɲininka fisamandenya kiti la ko jumɛn de ka fisa wala min ka fisa sisan ligan ninnu la i ka dɔn sɔsɔli le masabu ko le tagabolo ko ninnu sɔsɔli le mais min ka fisa ni wale daluya birina jumhuru fɛ yen c'est à dire que masabu imam ahmad masabu n'an b'a fɔ ma hanabila ale ni shafi'i olu ka yira k'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ de ka fisa bɛ misi gungo la ka saga gungo la sisan o n'a ɲɔgɔnnaw mais imam maliki ale y'a taga sira la ale ka yira k'a fɔ ko saga de ka fisa ko parce que ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ala kɛra fana k'ole ala kɛra ka ligan fɛn fɛn faga bɛɛ kɛla saga de ye wala ko le fana ka fisa imam abu hanifa ale ko bon min ka fisa dɔrɔn o le min sogo ka ɲa ni min sogo fana ka ca donc i bɛ taa sɔrɔ bon n'an ye dalilu fara kɛnɛ kan ka caya an bɛ taa sɔrɔ dalilu fanga bonyana n'u bolo wele saga ye saga de ka fisa saga cɛ kerema ani min fana ni ka kɛnɛ ka bɔ lebu nugu fana ka lebu nugu fɔ parce que ole kɛra ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a y'a bagara ye ala kɛra de bɛ sariya lɔ ale de bɛ diinɛ lɔ ka tɛmɛ an bɛɛ kan donc ale y'a sunna fi'iliya n'a bɛ fɔ o ma a ka sunna ninnu yɛrɛ kɛ ka a labagara ka a ka ligan fagali ligan min fagala bolo o de kɛra saga ye an ma ye yɔrɔ si k'a fɔ ko ala kɛra sallallahu alaihi wasallam k'a ka ɲɔgɔmɛ de faga walima a ka misi de faga k'o kɛ ligan ye an m'o ye mais o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ ni ligan ɲɔgɔmɛ ale ni misi k'o tɛ se ka kɛ ligan ye dɛ an bɛ kumana yɔrɔ min na se fisamandenya le kan donc o kosɔn imam maliki ale ka saga de fisaya ka tɛmɛ tɔ ninnu kan mais an ye bigan minnu fɔ sisan liganya bɛ se ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na wallahu alam n'o ye ɲɔgɔmɛ ale ni misi ale ni saga ni ba voilà donc an bɛ fɛ ka kuma min kan kuma lasurunya bolo ma o le bɛ nin an y'an jija a lon an ye hinɛ surtout fangandanw yɛrɛ hali ni ma mɔgɔ sɔn i jija ye dɔ di fangandanw ma pour que o fana bɛ se ka seli diya lɔn o lon donc an bɛna kuma ligan min nɔgɔyala an bolo ka kuma ligan kan nin na o le bɛ nin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh